बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्समैन से दवाइयाँ निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में 2 लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, उसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयाँ काउंटर पर सामने ही रखी थी और उनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही 2 ढेर और भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा कि वो बार बार अपने दुबले पुतले कामते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। उसकी चादर किसी ज़माने में सफ़ेद होगी, मगर अब घिस कर हल्की सरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल और हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने हुत्कार अंदाज में औरत की दवाइयों का बिल उठाया और बोला 980 रुपये। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मुड़े तोड़े 50 रुपए के 2 नोट काउंटर पर रख दिए, फिर सर झुका लिया। बकाया। दुकानदार की आवाज़ अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड्स की खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड में हम सबको अंदाज़ा हो गया कि औरत के पास दवाइयों के पैसे या तो है नहीं या कम है, और वो कश्मकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर तेजी से उसकी दवाइयों का ढेर तीली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से तीली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था कि 980 रुपए की दवाइयाँ इस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए में दे दी थी। उसकी फयाजी से मैं मुतासिर हुआ था। जो ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली जिस पर लिखा था डोनेशंस फॉर मेडिसिन्स, यानी दवाओं के लिए आतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नजर आ रहे थे, ज्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेजी से बोतल खोली और उसमें से मुट्ठी भरकर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रखकर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपये थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपये बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिया। फिर मुझसे आगे खड़े गाहक की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, जी भाई। नौजवान ने जो खामोशी से ये सब देख रहा था 1000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने उसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिन कर 330 रुपये वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर उन्हें देख किया, फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नजर आने लगे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, जोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बमुश्किल 1 मिनट की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना रोल अदा करके जिंदगी के स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहां रह गया था जो इस कहानी का तमाशाई था। मैंने हैरानगी से पूछा, भाई ये क्या है आपने? मुझसे रहा न गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? ओ कुछ नहीं है सर, दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, इधर ये सब चलता रहता है। मगर ये क्या है? आपने तो औरत से पैसे कम लिए हैं, पूरे 880 रुपये कम, और बोतल में से भी कम पैसे निकले हैं। तो ये क्या अक्सर होता है? मेरे अंदर का पुराना सहाफ़ी बेचैन था जानने के लिए कि आखिर वाक़या क्या है। कभी हो जाता है सर और कभी नहीं।
آپ کو تو پتہ ہے کیا حالات چل رہے ہیں۔ دکاندار نے آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، سفید پوش لوگ روز آتے ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کر دیتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دن کے در سر، وہ ہنسا، یہ تو ابھی چند گھنٹے میں بھر جائے گی۔ واقعی میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ یہ خالی نہیں ہوتی سر، اگر خالی ہو جائے تو 2 سے 3 گھنٹے میں پھر بھر جاتی ہے۔ دن میں 3-4 بار خالی ہو کر بھرتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دکاندار نے اوپر دیکھ کر سینے پہ ہاتھ رکھا اور بولا، کتنے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ میں نیکی کی اس رفتار پر بھی یقینی نہیں تھا کہ وہ دکاندار بولا، ابھی آپ نے تو خود دیکھا ہے سر۔ وہ ہنسا۔ بوتل خالی ہو گئی تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ شاید 10 سیکنڈ۔ ابھی دیکھے، اس نے بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیسے دینے والے کون ہیں؟ ادھر کی ہی لوگ ہیں سر، جو دوائی لینے آتے ہیں وہی اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ جو دوائی لیتے ہیں ان پیسوں سے وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ دکاندار بولا، وہ بھی ادھر کی ہی لوگ ہیں، زیادہ تر بوڑھے بیوائے اور کم تنخواہ والے لڑکے ہیں، جن کو اپنے والدین کے لیے دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا۔ میرا دل لرز گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندی کی دوائیاں؟ دکاندار بولا، سر اتنی بے روزگاری ہے، بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں، ان کی نوکری نہیں ہے، مہنگائی ہے۔ اس نے دکھ کی لہجے میں کہا، اب گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دوائیاں تو سب کو چاہیے، تو لڑکی بھی اب مجبور ہو گئے ہیں اس بوتل میں سے دوائیاں لینے کے لیے۔ کیا کریں، کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے اس میں سے لڑکوں کو پیسے نکالتے ہوئے۔ یقین کریں ہم خود روتے ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آنے لگی۔ اچھا میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے، اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تمایا اور جو پیسے باقی بچے بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر، وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مگر آسمان سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، گمنام، صلے اور ستائش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ اس کے بندے اب بھی اس کے کام میں مصروف ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ضرورت مندوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔